Uh, Hello, family members. Achibi Wellness Life update channel welcome guri de ase. Moi pisi deri amni kala akide. Video panawle na parage amni kan ke first day apologize ekta mangi de ase. Moi laga 1 lakh subscribe pongja bisi de eta 17 18 days enega chai ase. Hoilibi tate moi 1 lakh subscribe to paigina silver play button na paile eku lab nai etu nimite moi etu ke koi society award etu pawole nimite moi taigan ke apply guri di ase du amni kala silver button do already pongji jese etu karne KYC update kuribi UBS etu etate koabra etu kan update kurina pisi teri enega moi time chai jese aru eta silver button dhole on the way rasta di ase eta delivery to hole mon town de pongjule do that 4 of akas etu time de pongjibo etu kane post office postman kan ini amni kan chakate amni kan laga office te post office kan ge pongjise gole do wellness life update koigina man tangor enega ekta kiba thagise gole do moi ge through contact kuri dibi aru moila number description debi thali dibo etu bi first te janai di ase kilo gole do moi pra paran hoy moi kan sob amni kan kiman ba motot kurise amni kan ba support kura opore moi ge silver play button do pawole ase koigina etu pawole to hoile eta ek hafta 2 hafta nisna ase etu kane mohan sob pra kinega laga pawo etu bi rokhibo goina first te janai di ase aro moi kan sob manu ke isor pra talent digina ase hoilibi apni ke kana gurule talent natina alag tia ke kana gurile fani dekhibo aro amni ball khilur na para ke ball khilise kole to amni ke fani dekhibo hoilibi ekdam talented tia manu ekta bratai fun kotha kurile moi kan ke bisi funny lage etu nisna ajikali sob manu ke YouTube pramahan dikhi ase komba manu kana guru bare ase komba manu dance guru bare ase komba manu jokes kuri ase komba manu alag talent dia nisna nijor la phone de social media de eneka pecha ase etu nisna moi kan pusti manu pachakan moi kan dakpi etu laga sal de thaka time to ama baba ke puisa mangi gina khol bitor de chakra kurina kandi thaka laga aro kari aha ke khetai thaka laga time enega la time ase taikan laga age so hoile eta 13 14 years taikan 3 jun ase taikan 3 jun ba ekdam phal kana aro chutu pacha khan laga generation de ni enega tangor hobi kwa laga kana moi kan konyak kota ba tailik ekta olagina ase aro ekta to hoile nakamis kana olagina ase ekdam asurit eman chutu pacha kan kineka mon dina kana gurisina nole to taikan ke kun ba motot kurina kun ba help kurisina kuina ekdam eta bi moi kan laga phapna de na bongjina ase kile sound record kurage kiman ase video shooting kurage kiman ase hoilibi taikan nichor ba hachira kurigina aru nichor ba kama puisa etu loigina taikan test talap sikar mutu ram nakhai etu ba taikan 1 toka 2 toka pa chama kurigina taikan enega kana do compose kurina ase aru etu kana do already release kurina ase etu 1 by 1 etu bi moi thali do etu first etu hole aglam pois koigina moi laga kokai khan ekdam sal tango ase taikan eta do pacha tinda charda enega ase aru komba manu do dunia charina bi chaigina ase hoilibi taikan ba 2002 3 enega time de sangsi tuiha enega khan moi kan kita purule mon chailebe toka buisa nai aro bhavana gurilebe motat kurule manu nai enega laga kana khan online ta gise nakal konyak te bisi wilo hise etu kana khan to taikan laga naam loigina youngster anglam boys koigina taikan enega loigina etu arpam etu kana pida nagamis ekta konyak ekta enega olaisi etu mula viewers kan ke moram bra etu ita kana bi amni khan trailer to honibuli dibo etu pichite moi ekta kali ekta posong ekta etu ita kana bi moi YouTube te thali dibo viewers kan bra kile kana hali asna koina pina phabibi wellness life update hoigina koina kile gule to taikan 3 jun bra ekbar promote kuri dibi kokai moi khan kana eman ta puisa phelai gina eman time phelai gina pona do eku lena tina noha hoise aru eku lab nai eku tate laga eku moi khan profit nai dukane amni ekbar YouTube te thali dibi koigina moi ke na ko ani moi thik ase amni kan ke promote kubule thaka hi ase ki kon baki koi moi manina aha ase koigina
এনেকা মই ৰেক্স লৈ না আছে এইটো কাৰণে এইটো কানা থালি দি নাম দেখান বি তাতে মৰম চাই দিবি আৰু তাইখান ঈশ্বৰ বাতিয়া টেলেণ্ট বা তাইখান এনেকা কানা ভাল দুইটা ওলাই কিনা আছে এইটো আমি দেখান চাই না একটা কৰি না থেলৰ দে চাই না খতম কৰিবি এইটো বেছিতে আপডেট কৰি দিব কৈ না ইমান তাক জনাই দি আছে থেংকছ ফৰ ৱাচিং